Dada lang. Dada. Look. Right here. Going na airport. Oh, si Babay. Bayan sa? Naliwat ka sa kagigan. Sakay na may bus karon. Pahinga sa airport. Sa? Nag-game na si Musa. Oh. Absent siya 2 days. Ambot ug maka-eskwela pa kani siya ugma. Si tatay sa Pikas. Nag-book mi daan og ticket para sa bus para diretso na kay pasang presa tong pagabot na mo nga. Wala mi ticket pa daan kay nga. May yung bala masig ma-delay ng flight niya nagbalik ang ticket impas. Karon nakapalit may ticket daan gabi nag-book ko amo bayad same ra gihapon sa pagabot 48 euro and 10 cents ana. Tulo mi kabuok 1690 ang adult, ang bata sa Hermosa is 990. So, mo to siya guys. Thanks for the nice travel. Until next time. Bye! Oh. Abot na may sa Paris Buffet. Ano mo sila pag-pronounce. Gamay kang airport. Dami init. Nagawa sa mga taong kainit. Dublin Park. T1. Wala pa. Sa Dublin man na. Kana. Traveler na gisi mo sa. Traveler na ikalang kay kabalo na kasa mag. Oh. Wala Emirates Dani. Oh. Check in na may Dublin, may Dublin pa na sila. Ang lingkod sa metri. Oh, nara, im na tubig. Dagkan na. Lang napa imumugo. Napa imumugo. Nada na sa imo bag. Oh, nara. You need help? Yeah. Okay. Banana. Among hot doon ang tubig, oh. Oh. Tay. Hot doon ang tubig kay dagkan pa di pwede sa sulod. Ito na ako, tay. Again. Aduh, tayo. Now we're doing fourth lap. Na-stuck pa sa security control kay kaniya ang gipangita nila, oh. Oh, pirmi kaniya, oh. Amin na nag-ilit ka tinuod, oh. Ilan ang pangitaon, pirmi yung palik na security control. Namin sa mga perfume and sa duty free. Okay. Jador. May red tower. Eiffel Tower. I never heard of a red Eiffel Tower. Oh, dapat gold, ha? Oh, isa ka bukod to. Isa po ang 30. Ana. Para to. Ay, riba na lang ako tayo. Dali.
Babay lang. Uy, dali lang ka magbabay. Bye. Bye, unsa. Bye, Bye, Paris. O, sige na. until next time. 26 DDF. Bye-bye, Paris. See you next time. Oh, may power niya. May nagluya na maling bata. Nagluya na ka lang? Hapayan ka lang? Hapayan ka? Gamay kayong airport sa Paris, Bouveio. Mura na siya. Mura na sa Lumbiao. Lumbia sa Cagayan de Oro nga. Katungdaan ba? Sa Lumbia ang airport ba? Oo. Ano? No. Ang ligid na gibutangan og kuan. Unsa tawag kay? Kalso. Anong dili matras? Nauna si Musaw. 28 hours like night. This must be have completely clear of all baggage. Daniel Garwas on board return flight. Can you report? Oops. Nara. Ha? Kini. Usa. 26. Kani. Nala oh. Oh, 26. Ano pa? Andiyan na tayo kay mapatug. Nana tinhi kani. Kani oh. Kini. Now, pistachio. Oh, unsa to ngala sa imo lang? Dami, dami kayo. Asa na ka? We're at court now. Nakalanting na ka. Yeah, we're not at the Outside of the building, we have a brand especially on board today. We would like to thank you for sharing this with us and to wish you a safe and well journey. Thank you and goodbye. We're back to Quad City. Yay, thank you. Yay. See you again on our next travel. Welcome to my next travel. Bye. Ay, ayun na. Okay, continue. Welcome to my next travel. Bye. Welcome to the Rebel County. Oh, nari ay. Hello. Thank you. Saka kataas. Okay. Come, sit down there. Tatay will sit next. Isa yung giingon? Tangkad? Isa? I don't Isa yung giingon? Tangkad? Isa ka? thank God there's so much French. Thank God we're back to. Isa ka? Thank God we're back to language. So I hate French. Ha? No, I know one word about Japanese. Thank God there's no more French. Nga naman. Kaya wala ka kasabot. Kaya wala ka kasabot sa French. So asa naman katangkad? You are now in Irish.